जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु स्वागत करुच्ची आपण मानू ओडिया यात्रा मानिया चैनल को। दर्शक बंधु आज हूँ जनवरी मास 8 तारिख 2025 बुधवार। तेबे चलतु दर्शक बंधु जानी रखिबा आज केउ यात्रा अनुष्ठान केउठी नाटक करुच्ची एवं केउ नाटक करुच्ची। तेबे दर्शक बंधु डेरी नकरी चलतु जानी रखिबा आज केउ यात्रा अनुष्ठान केउठी तार नाटक परिवेषण करुच्ची एवं आज केउ नाटक। तेबे दर्शक बंधु यात्रा सिंह बाहिनी परिवेषण करिबो प्रथम रजनी रे तार नाटक रही जारे साथी रातिक पाई। स्थान महुल पांख हाटडीही केन्दुझर। आजिर नाटक रही जारे साथी रातिक पाई। तेबे दर्शक बंधु अपेरा सूर्य मंदिर प्रथम रजनी रे भेटी दबाकु जाउछि तार नाटक नखी नानी पुआ भगिया। स्थान अंधटी निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक नखी नानी पुआ भगिया। तेबे दर्शक बंधु यात्रा स्वर्ण महल आज द्वितीय रजनी रे भेटी दबाकु जाउछि तार नाटक केते दुख दबु देरे कालिया। स्थान चारि छक नुआहाट जन्नीवालिया पुरी। आजिर नाटक केते दुख दबु देरे कालिया। तेबे दर्शक बंधु शिवानी गणनाट्य द्वितीय रजनी रे परिवेषण करने जाउछि तार नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। स्थान जगन्नाथपुर तीरण मणिजंग जगतसिंहपुर। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। तेबे दर्शक बंधु यात्रा रंग महल आज प्रथम रजनी रे भेटी देवाकु जाउछि तार नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। स्थान शिवा छक बरी जाजपुर। आजिर नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। तेबे दर्शक बंधु यात्रा धौली प्रथम रजनी रे परिवेषण करिबो तार नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। स्थान बरा कोइल छक संतरा गाड़िया नीलगिरी बालेश्वर। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। तेबे दर्शक बंधु यात्रा स्वप्न महल तृतीय रजनी रे परिवेषण करिबो तार नाटक काल बैसाखी। स्थान मतो चांदवाली भद्रक। आजिर नाटक काल बैसाखी। दर्शक बंधु यात्रा ग्रांड महल आज तृतीय रजनी रे भेटी देवाकु जाउछि तार नाटक एमिति केमिति बदली गल। स्थान शैलंग आनंदपुर केउंझर। आजिर नाटक एमिति केमिति बदली गल। तेबे दर्शक बंधु तारिणी गणनाट्य आज प्रथम रजनी रे भेटी देवाकु जाउछि तार नाटक केमिति बुझिबो अबुझा मन। स्थान रेंगालीपाली जयपटना कलाहांडी। आजिर नाटक केमिति बुझिबो अबुझा मन। तेबे दर्शक बंधु पार्वती गणनाट्य यात्रा गिलाड़ी पार्वती गणनाट्य आज पंचम रजनी रे भेटी देवाकु जाउछि तार नाटक एमिति झियतु केमिति हेलु। स्थान नंदपुर सिमिलीगुड़ा कोरापुट। आजिर नाटक एमिति झियतु केमिति हेलु। तेबे दर्शक बंधु यात्रा यज्ञसेनी आज तृतीय रजनी रे भेटी देवाकु जाउछि तार नाटक प्रेम कले पाप। स्थान दुलाखपाटना बैतरणी रोड जाजपुर। आजिर नाटक प्रेम कले पाप। तेबे दर्शक बंधु यात्रा दुर्गा मंदिर तृतीय रजनी रे परिवेषण करने जाउछि तार नाटक डीएसपी दुर्गा। स्थान मंगराजपुर कुजंग जगतसिंहपुर। आजिर नाटक डीएसपी दुर्गा। तेबे दर्शक बंधु कोणार्क गणनाट्य प्रथम रजनी रे भेटी देवाकु जाउछि तार नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। स्थान पंचुपल्ली आनंदपुर केउंझर। आजिर नाटक जगा धरिछि
ଜୀବନ ପଘ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାଟକ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ସ୍ଥାନ ଶାଳଗାଁ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ତାର ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ସ୍ଥାନ କୁମାରବସ୍ତ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାଟକ ସବୁ ଜାଣିଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା। ସ୍ଥାନ ପଦ୍ମପୁର ଏରସମା ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ଜାଣିଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା। ଯାତ୍ରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାତ୍ରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାଟକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ସ୍ଥାନ ଲଡ଼ୁଗାଁ ଲୋକସରା କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ନାଟକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାଟକ ବାଜିବ ସାହାନାଇ ତୋରି ପାଇଁ। ସ୍ଥାନ ମଞ୍ଜିରି ରୋଡ଼ ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ବାଜିବ ସାହାନାଇ ତୋରି ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପେରା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ରଜନୀରେ ପରିବେଷଣ କରିବ ତାର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଅମାନିଆ ଈଶ୍ୱର। ସ୍ଥାନ ଚୌଧୁରୀ କଟରପଡ଼ା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଅମାନିଆ ଈଶ୍ୱର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ। ସ୍ଥାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମାଳତୀପାଟପୁର ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରାଜାରାଣୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାଟକ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ। ସ୍ଥାନ 42 ମୌଜା କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ସ୍ଥାନ ଫାସଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜିର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା।